Oke, Guten Morgen. Ya, widget SOI. Bagaimana kabar kalian? Ya, es geht mir auch gut ya, Nathalie. Ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, ada baiknya kita memulai dengan doa ya. Dan R Teguh minta bantuan dari Mas Bagus untuk memimpin doa sebelum pembelajaran kali ini. Silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Bagus sudah memimpin doa pada pembelajaran kali ini ya. Mudah-mudahan semua ada dalam keadaan sehat. Tapi apakah ada di antara kalian yang tidak hadir hari ini? Where heute nih? Siapa? Ya, Alia. Oke, good. Alia. Kenapa Alia? Oh ya, she is krank ya. Kita doakan mudah-mudahan Alia cepat sembuh dan bisa masuk sekolah lagi ya. Masih ingat tidak di pembelajaran sebelumnya kita itu belajar tentang apa? Good. Teks tentang email ya. Einen Text über email ya. Temanya apa? Good. Di familie atau keluarga. Ya. Good. Dan pada pembelajaran kali ini ya, kita akan juga masih berbicara tentang familie atau keluarga ya. Dan kita akan masih berhubungan dengan teks ya. Tapi teks seperti apa itu ya, kita lihat tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah bagaimana kita pertama wir finden Informationen von den Text ya. Kita menemukan informasi dari teks über die Familie ya, tentang apa? Familie? Ya, good. Ya, keluarga. Und was? Wir schreiben auch einen Text. Kita akan menulis sebuah teks dan dengan tema keluarga ya. Good. Ich habe hier ein Bild. Di sini R Teguh punya sebuah gambar. Was it here? Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Keluarga. Good. Bahasa Jermannya keluarga apa? Di Familie. Sehr good. Kemudian ada apa saja di sana? Ayah. Ada yang tahu ayah itu bahasa Jermannya apa? Vater. Sehr good. Und was noch? Ada siapa lagi? Die Mutter. Good. Die Mutter. Die Mutter itu apa ya artinya? Ibu. Sehr good. Ya. Die Mutter. Kemudian ada juga anaknya ya. Nah, kira-kira foto ini masih berhubungan dengan tema apa? Ya, natürlich, Familie ya, keluarga ya. Es geht die Familie. Good. Sehr good. Und heute ya, ihr habt Aufgaben ya. Kalian akan belajar dalam kelompok ya. Kalian belajar mandiri dalam kelompok berhubungan dengan teks ya. Und die Aufgabe sind, diperhatikan ya. Pertama, wir machen Gruppen. Kemudian berikutnya adalah membaca teks ya. Teks mit dem Titel ya, teks dengan berjudul Die Familie von Mark lesen. Kemudian ya, R Teguh juga punya tugas untuk kalian. Kalian akan menyusun kalimat menjadi paragraf ya. Jadi R Teguh sudah menyiapkan ada amplop-amplop ya yang berisi tentang kalimat-kalimat yang berhubungan dengan teks ya. Di sini ada amplopnya. Kemudian di dalamnya itu ada kalimat-kalimat yang harus kalian susun ya. Ini adalah contohnya. Di sini ada kalimat-kalimat ya yang perlu kalian susun dalam kelompok ya. Setelah itu kalian diskusikan. Karena baik tugas ini maupun teks di Familie von Mark itu punya informasi yang sama ya. Kemudian setelah itu ya, kalian coba sambil pelajari modul ya. R Teguh sudah share modul di grup WhatsApp-nya ya. Sudah bisa dilihat ya dokumen modulnya. Kalian lihat di sana ada kalimat-kalimat yang bisa kalian gunakan untuk membuat teks dengan tema familie.
ya. Sehingga tugas kalian nanti dalam kelompok adalah membuat teks dengan tema familiar yang hampir mirip dengan teks yang kalian baca, ya. Good. Kemudian setelah itu di bagian akhir kalian presentasikan, ya, teks tersebut. Habt ihr verstanden? Apakah kalian mengerti? Ya, Mbak Dea. Nanti presentasinya bagaimana, Her? Oh, sehr gut. Das ist eine gute Frage, ya. Bagaimana cara mempresentasikannya? Presentasinya cukup dengan kalian membacakan teks yang kalian buat di depan kelas, ya, agar nanti teman-teman yang lain bisa mengetahui teks yang kalian buat. Sehr good. Ada pertanyaan lagi? Terkait kelompoknya itu milih sendiri atau ditentukan, Her? Ya, untuk kelompoknya kalian bentuk sendiri, ya. Kalian bentuk sendiri kelompoknya, kemudian nanti kalian duduk berkelompok, tapi tetap dengan jaga jarak, ya. Good, danke. Alles klar? Semua sudah jelas? Sudah? Good. Ya. Kalau sudah jelas, mari kita bentuk kelompoknya. Silakan kalian membentuk kelompok, kemudian duduk dengan teman kelompoknya, ya. Silahkan dimulai dari sekarang. Silahkan moving. Kalau ada yang mau ditanyakan, ya, kalian boleh tanyakan ke Teguh, ya. Mungkin ada kata-kata di teks yang memang agak sulit untuk dipahami dan kalian tidak menemukan di kamus, ya, kalian boleh tanyakan pada ya. Oke, good. Chauffeur, ya. Chauffeur, good. Chauffeur itu adalah supir, ya. Jadi orang yang bekerja sebagai supir. Dan agak menariknya nanti ada juga kata Fahrer. Fahrer itu adalah juga pengendara. Tapi kalau Fahrer belum tentu bekerja sebagai seorang supir. Good. Vielen Dank für die Frage. Weiter? Itu, Her, artinya Stadtleitsrealschule. Also, Staatliche Realschule, ya. Staatliche Realschule. Staatliche itu adalah yang berhubungan, institusi yang berhubungan dengan milik pemerintah. Realschule itu adalah sekolah menengah di Jerman, ya. Jadi itu adalah sekolah menengah milik pemerintah. Kalau di Indonesia itu negeri, ya. Good. Very good. Gibt's noch Fragen? Masih ada pertanyaan lagi? Mbak Latifah? Beamte. Sehr good. Ya, masih berhubungan. Beamte itu adalah orang yang bekerja di pemerintahan juga. Kalau di Indonesia apa ya kira-kira? Ya, kenal PNS, ya. Kita mengenal istilah itu, ya. Good, bitteschön. Ya, silakan susun kalimatnya, silakan buat, ya, juga teksnya. Sambil Herr Teguh berputar untuk mengetahui apakah kalian punya kesulitan atau tidak. Mas Cakalika mungkin dengan kelompoknya bisa susunannya dibacakan? Ya, di depan kelas saja supaya yang lain bisa mendengar dan melihat, ya. Good, oke. Absensi bitte, ya, semuanya coba perhatikan Mas Cakalika. Ya. Apa? Ada yang sulit? 12. Ada yang tahu 12 bahasa Jermannya apa? Go. Good. Mother von Mark baby. She is 38. Ada yang tahu 38 bahasa Jermannya apa? Coba bantu Mas Cakalika. Ya? 38. Ya. Ya. Und 30. Ya. Und 30. Oke, lanjut Mas. Und 30. Basis Jahat und Sekretari Pembelu. Good. Si Mother baby Johannes. Johannes is 39. Jahat on Good. Arbeitet als Chauffeur. Der Bruder
phone mark, have yours. There is 16, ada yang tahu bahasa Jerman 16? Apa? 16. Very good. Ya. R is not will Oke, good. Besuch di Stadtrealschule. Oke, vielen Dank ya für Mas Jakalika. Tepuk tangan untuk Mas Jakalika ya. Good. Sudah berani maju ke depan dan kemudian membacakan ya. Sudah mengerjakan teksnya? Sudah? Oke, good. Boleh Teguh minta mungkin perwakilan 3 orang, 3 dari kelompok ya. Masing-masing ada 3 kelompok. Presentasi. Kira-kira siapa yang mau duluan? Langsung. Ya, langsung. Silakan yang lain diperhatikan ya. Heisien, is aus Indonesia. Wohnen in Yogyakarta. Seine Mutter heißt Lara. Seine ist 47 Jahre alt. Sein Vater heißt Haris. Ist 44 Jahre alt. Hat eine Schwester. Seine Schwester ist Aura. Sie ist 20 Jahre alt. Hat einen Bruder. Sein Bruder heißt Morgan. Ist 27 Jahre alt. Oke, good. Danke. Terima kasih. Oke, tadi mungkin nanti teksnya di ini ya. Nanti masing-masing teksnya kalian kirim juga di Google Classroom supaya Teguh bisa lihat bagaimana penulisannya ya dan dikoreksi ya. Kemudian tadi mungkin untuk Mbak Latifa tadi ada yang sign muter, itu artinya sign muter ya. Good. Oke, weiter. Siapa lagi yang akan mempresentasikan? Good, Mas Bagus. Silakan ya. Ich komme aus Yogyakarta. Wohnen in Sleman. Mein Vater ist Andi. Sie ist 16 Jahre alt. Sie ist von Beruf. Ich Hobby ist Kochen. Mein Vater ist Aldebaran. Er ist 40 Jahre alt. Meine Schwester ist Elsa. Sie ist 17 Jahre alt. Ich habe einen Bruder. Mein Bruder ist Teguh. Er ist 8 Jahre alt. Oke, tepuk tangan. Oke. Oke, satu kelompok lagi. Ada yang mau? Ya, silakan. Mbak Atika. Good. Sie heißt Dita. Sie kommt aus Indonesia. Sie wohnt in Sleman. Ihre Mutter heißt Lina. Sie ist 40 Jahre alt. Ihr Vater heißt Rahman. Ist 45 Jahre alt. Sie hat eine Schwester. Ihre Schwester ist Sinta. Sie ist 17 Jahre alt. Sie hat einen Bruder. Ihr Bruder heißt Aldo. Ist 19 Jahre alt. Oke, good. Terima kasih. Ya, vielen Dank. Simpulkan, kira-kira what learning here? Apa sih yang hari ini kita pelajari? Good, membuat teks deskripsi. Ya, kurang lebih apa sih yang diceritakan teks tersebut? Oke, keluarga Mark, ya. Kemudian umurnya, pekerjaannya, kemudian apa lagi? Hobi, ya. Terus itu yang kita pelajari hari ini, ya. Kemudian Teguh ucapkan terima kasih, ya. Nanti kita tentunya akan bertemu lagi, ya. Untuk kalian House of Government, ya, tugas di rumah untuk di Google Classroom. Nanti Teguh sudah ada mengupload LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Karena tidak semua tugas hari ini kita bahas, jadi sisanya bisa kalian kerjakan di rumah, ya. Waktunya 1 minggu. Pada pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas. Begitupun dengan hasil teks kalian. Ketik rapi, kemudian dikirim di Google Classroom, ya. Bisa dipahami? Habt ihr verstanden? Good, ya, good, ya. Kemudian pada pembelajaran berikutnya kita akan mengenal baru pekerjaan, ya. Tapi masih dalam konteks familiar, ya, keluarga, ya. Baik, silakan Mas Bagus, kita pimpin doa pada pembelajaran kali ini, ya. Untuk menutup
mulai. Ya, good. Vielen Dank Mas Bagus atas doanya. Ya, terima kasih. Kita akhiri pembelajaran kali ini. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir machen Schluss. Auf Wiedersehen. Tschüss.